नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। बराक नदी में दो नौकाओं की टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। सिलचर में उल्टा रथ यात्रा पर भक्ति व उत्सव का माहौल। हाइलाकांदी ब्लॉक की 14 पंचायतों में बोर्ड गठन संपन्न। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बराक नदी में दो नौकाओं की टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। काटीगोड़ा 5 जुलाई सिद्धेश्वर घाट पर दो इंजन चालित नौकाओं की टक्कर में बड़ा हादसा टल गया। एक नौका में खराबी आने से वह तेज बहाव में बहने लगी और दूसरी नौका से टकरा गई। सवार 50-60 यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी सुरक्षित बचा लिए गए। जल परिवहन विभाग ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। सिलचर में उल्टा रथ यात्रा पर भक्ति व उत्सव का माहौल। सिलचर 6 जुलाई उल्टा रथ यात्रा के अवसर पर सिलचर शहर में भारी भीड़ उमड़ी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को सुसज्जित रथ में विराजमान कर विभिन्न मंदिरों के प्रतिनिधियों ने नगर परिक्रमा कराई। इस्कॉन, श्याम सुंदर मंदिर, नरसिंह अखाड़ा समेत कई मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। चियांगुरी बाईपास में विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय द्वारा आयोजित रथ मेले में 18 रथ एकत्र हुए। मणिपुरी नृत्य व ढोल वाद से माहौल भक्तिमय रहा। पूर्व विधायक दिलीप पाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। समिति सदस्य विमान सिन्हा ने रथ मेले के लिए भविष्य में 5 बीघा जमीन खरीदने की घोषणा की। जगन्नाथ महाप्रभु पूजा निये आमरा कम्पिटिशन करते चाই না, কিন্তু সবাইকে আমরা সমানভাবে পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানাবো এবং প্রত্যেক রথ কমিটিকে আমরা 1000 করে দিয়ে দেব এবং তৎসঙ্গে আমাদের এই উদযাপন কমিটিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এসেছে দুটি সংস্থা। একটা হলো আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের অন্যতম বিখ্যাত স্বর্গীয় সুরনাথ সিংহের যে ট্রাস্ট আছে, সুরনাথ সিংহ কলা কৃষ্টি একাডেমি, এবং আরেকটি সংস্থা এসেছে লেঙ্কামারু। ওনারা ওনাদের জাজমেন্ট প্যানেল আলাদাভাবে বসিয়েছে। ওনাদের সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কার ওনারা পুরস্কার বিতরণী সভা। কতটা গ্রাম এসছে? প্রায় 10টা দেখছে, আরও আসবে। আর বেশি কিছু সমস্ত বিশ্ব আয় প্রভু জগন্নাথ হয়ে আছে। যাই হোক, আমরা প্রতি বছরই আমি এখানে মোটামুটি আসছি মাঝখানে শুরু করার জন্য। আমি তাদের যুবক বন্ধুরা এবং যারা আছে সবাই মিলে করে থাকেন। আমরাও সবাই যোগ দিন আনন্দের অনুষ্ঠান, বিনোদনের অনুষ্ঠান এটাই শেষ করি। আমাদের সৈনিক হিসাবে আমি আহ্বান করতেছি, আমাদের সমাজ যেখানে আছে আমরা এইভাবে উৎসব পালন করতেছি। পাতাকান্দি বলুন, আগরতলা বলুন, গৌহাটিতে বলুন, আমরা সব জায়গাতে আমাদের সমাজ এই নিয়মটা আমরা রক্ষা করে যাচ্ছি। আশা করি আগামী দিনে আমরা শিলচরবাসীকে আজকের সভার মাধ্যমে আহ্বান করতেছি, আগামী দিনে শিলচর যে ছোটো ছোটো রথগুলো আছে তারাও যাতে সামিল হয়। আমরা সবাই মিলে উদযাপনটা পালন করলে আরো আনন্দ উপভোগ করবো আমরা। हाइलाकांदी ब्लॉक की 14 पंचायतों में बोर्ड गठन संपन्न। हाइलाकांदी 6 जुलाई हाइलाकांदी ब्लॉक के
तहत 14 ग्राम पंचायतों में मुखिया और उप मुखिया के चुनाव सहित बोर्ड गठन की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मोहसिन सिद्दीकी ने बताया कि कुछ पंचायतों में सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण प्रक्रिया में देरी हुई थी, जो अब सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। उन्होंने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी और निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। से जो चली आ रहे हैं, तो ये किस दिन से स्टार्ट हुआ और एक हफ्ता का जो प्रोग्राम था आज समाप्त हुआ है, इसके बारे में 2-4 लफ्जों में हमारे मीडिया को आप जानकारी दीजिए। हालांकि डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर टोटल 14 जीपी है और हम लोग का जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस था वो 21 जून 2025 से स्टार्ट हुआ था और 3 जीपी में क्वारम ना होने की वजह से हम लोगों ने इसको पोस्टपोन कर दिया था या फिर एडजर्न कर दिया था और आज हम लोग का टोटल जो 14 जीपी है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो अभी जो 14 जीपी का प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, बोर्ड भी बने हैं, तो सबको आप यहाँ का खंड उन्नयन आधिकारिक होने के नाते आप क्या वार्ता देना चाहेंगे? यही कि अच्छे से गाइडलाइन पढ़िए, जो स्कीम्स है बहुत सारे जो कोर सेक्शन के लिए उनके लिए स्कीम्स गवर्नमेंट लाते रहते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए ताकि पॉजिटिव एक इफेक्ट दिखे सोसाइटी। धन्यवाद सर, आपने सुंदर जानकारी दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे मीटिंग स्टार्ट হয়েছিল 21 জুনে আর আমাদের টোটাল 14টা জিপি আছে এলাকানি ব্লকের অধীনে। 3টা মিটিংয়ে কোরাম না থাকার জন্য আমরা পোস্টপোন করেছি। এখন আমাদের 14টা যেটা জিপি ছিল সফলভাবে আমরা প্রক্রিয়াটি কমপ্লিট করতে পারছি আর আজকে আমাদের যত জিপি ছিল সব সফলভাবে প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয়ে গেছে। अच्छा, धन्यवाद सर। कोकराझार में असम की सबसे ऊंची श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा का अनावरण। कोकराझार 6 जुलाई असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दयमारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर कोकराझार में राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 10 रुपये लाख की लागत से बनी यह प्रतिमा स्थानीय नेताओं के सहयोग से स्थापित की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। दयमारी ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आमार ही हाई ओभारब्रिजर माने ओसरते इयाते एटा धुनियाকৈ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डांगरियार प्रतिमूर्ति आज इतना स्थापन करा हो गल और यू आमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क और कन्स्ट्रक्शन कमिटी आमार सन्तोष तरफदार डांगरियार नेतृत्व हेतु करा होइसे। मुख्यमंत्री डांगरिया 10 लाख टका पुँजी दिছিলে और हेतु लै फाले विभिन्न जनर दान बरंगनी दी সেই কামটো কৰা হৈছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। সেইটো এটা বহুত মহৎ কাম, ডাঙৰ কাম বুলি মই ভাবোঁ। কোকৰাঝাৰ টাউনৰ নিচিনা জাগাত আমাৰ ভাৰতৰ এজন মহাপুৰুষ মহান মানে ব্যক্তি ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী, যাক আমি এটা দেশৰ প্ৰতীক হিচাপে আজি মানুহ, তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো আমি ইয়াত থিয় কৰাই থ'ব পাৰিছোঁ আৰু যিটো ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ বিষয়ে সদায় মানে এইটো কি কয় নলেজ ঘটি থাকিব, ইয়াৰ পৰা জানি থাকিব। তাৰ কাৰণে সন্তোষ তৰফদাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলো উদ্যোক্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। स्वप्न दास गुप्ता डलू ग्राम पंचायत की सभा नेत्री निर्वाचित। डलू ग्राम टी एस्टेट की लोकप्रिय दास गुप्ता परिवार की बहू स्वप्न दास गुप्ता को सर्वसम्मति से पंचायत की सभापति चुना गया। संगीता मिर्दा को उप सभापति नियुक्त किया गया। यह परिवार वर्षों से जनसेवा में सक्रिय रहा है। स्वप्ना के सास प्रतिभा दासगुप्ता और पति रिंकू दासगुप्ता पूर्व में पंचायत का नेतृत्व कर चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में स्वप्ना ने कहा कि वे डलू ग्राम को जिले की सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती संगीता मिर्धा 44 नং डलুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত একজন নির্বাচিত সভানেত্রী হিসাবে पंचायतों में शपथ ग्रहण और नेतृत्व चयन संपन्न। प्रेरणा भारती उधारबंद 6 जुलाई उधारबंद खंड की पातीछोड़ा, मधुरा और टिकलपाड़ ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण शनिवार को संपन्न हुआ। पातीछोड़ा में सीमा ताती अध्यक्ष और संजीव ताती उपाध्यक्ष चुने गए। मधुरा में सदस्य अनुपस्थित रहने से कार्यक्रम स्थगित हुआ।
टिकल पार में शंकरी भक्ति अध्यक्ष और आनंद बर्मन उपाध्यक्ष बने। इस अवसर पर कई गणमान्य उपस्थित थे। नई नेतृत्व टीमों से सीमांत क्षेत्रों में विकास की उम्मीद जगी है। আপনার এলাকার উন্নয়নে টিকলপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এখানে জেলা পরিষদ প্রাক্তন বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য দীপ্তি শুক্লবৈদ্য এবং বর্তমান উনি জেলা পরিষদ সদস্য হয়েছেন, প্রাক্তন আপনারই জিপির সভানেত্রী ছিলেন। উনি যে আরব্ধ কাজ আরম্ভ করে গেছেন উন্নয়নের, সেটাকে বাস্তবায়িত করতে আপনি কি প্রয়াস নেবেন? নবনির্বাচিত সভাপতি শঙ্করী ব্যক্তির কাছে আমার প্রশ্ন। NE24 পক্ষ থেকে আমি নিহার কান্তি রায়। নমস্কার, আমি এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হয়েছি। আমি নিষ্ঠার সহিত এই পার্টির যতগুলি কাজ থাকবে আমি নিষ্ঠার সহিত করব এবং আমার সাথে আমার যে মেম্বার আছে ওনাদেরকেও সহযোগ করে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করব এবং আমাদের ভোট কমিটি যারা আছেন ওনাদেরও মতামত নিয়ে আমি সেই কাজকর্মগুলো করব। তো আপনি দলীয় অনুশাসন মেনেই সব কাজ করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আগামী দিনে এই টিকলপাড় জিপির আপনি কিভাবে সেই উন্নয়নের আপনার চিন্তাধারায় কেমন একটু যদি বলুন, যে আপনি এটাকে কিভাবে সাজাবেন একটু যদি বলুন। আমি চেষ্টা করব যে যাতে আমাদের এই টিকলপাড় জিপি উন্নয়নের পথে এগোবে এবং উন্নয়ন করাই সেই আমাদের কাজকর্ম থাকবে, এই আমার বক্তব্য। उधारबंद में उल्टा रथ यात्रा का भव्य आयोजन। उधारबंद 6 जुलाई शनिवार को उधारबंद में उल्टा रथ यात्रा धूमधाम से मनाई गई। कलाचंद अखाड़ा, पानग्राम अखाड़ा, खैगी, लाई पाक और दीप भट्टाचार्य के घर से सुसज्जित रथ निकाले गए। शंख ध्वनि और कीर्तन के साथ भक्तों ने रथ की रस्सी खींची। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर रथ रोककर पूजा अर्पित की गई। श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के लौटने की खुशी में उत्सव मनाते दिखे। आयोजकों ने भक्तों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर संतोष जताया। তো আজকের এই রথের পরিসমাপ্তি হচ্ছে এক আনন্দঘন মুহূর্তে। তো এখানে আমাদের জগন্নাথ সিং কলেজ তার পার্শ্ববর্তী দীপ ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে যে রথ বেরিয়েছে সেই রথের পরিসমাপ্তি ঘটছে, যদিও অন্যান্য রথ এখনও বেরোয়নি। তো উধারবন্দের অনেকটা সড়ক পরিক্রমা করে এসে পৌঁছেছে। আমি এবার ওনাকে জিজ্ঞেস করছি দীপ ভট্টাচার্য মহোদয়কে আজকের এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিতে এই যে অতিক্রম করেছেন, কোন কোন জায়গায় আপনারা গিয়েছেন এই রথ নিয়ে, এবং সেই আবেগঘন মুহূর্তটুকু আপনি যদি তুলে ধরুন আপনার অনুভূতিতে। আমাদের ভক্তদের উল্লাসটুকু কতটুকু অনুভব করেছেন? দেখুন, এখানে সবাই আমরা উল্টো রথ মানে হচ্ছে যে ভগবান যে পথ দিয়ে ওনার মাসির বাড়ি অর্থাৎ গুন্ডিচা দেবীর মন্দির থেকে আবার উনি 9 দিন পর নিজের গৃহে ফিরে আসেন। তো সেইভাবেই আমরা যে রথগুলা প্রথম রথে আমরা কভার করেছিলাম, যেমন এখান থেকে আমরা গেছিলাম এই বাজারঘাটের ব্রিজ অবধি, তারপর এখান থেকে শনি মন্দির বা আরকাটিপুরের বাগান অবধি আমরা গেছিলাম। তো সেই মোতাবেকই আমরা আজকে উল্টো রথ উল্টো দিকে রশি টাঙিয়ে রথকে টেনে আমরা আবার সেই পথটুকুই অতিক্রম করে আবার জগন্নাথকে ঘরে ফিরে আনছি। তো আজকে এই উল্টো রথে এরপর কি কোনো অনুষ্ঠান আছে? আজকে এরপর প্রসাদ বিতরণ থাকবে, আরতি থাকবে, কীর্তন থাকবে, তারপর আমাদের রথের সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি শেষ হবে। हाइलाकांदी में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया मुहर्रम। हाइलाकांदी 6 जुलाई जिले में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाया गया। जिला खेल संघ मैदान में आयोजित केंद्रीय कार्यक्रम में 24 मुहर्रम कमेटियों ने भाग लिया। ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा फहराने से हुई। আজকের দিনটা হলো আমাদের ইসলামিক চন্দ্র মাস হইল মহরম মাস। এই মহরম মাস চন্দ্র মাসটাই হইল ইসলামিক প্রথম মাসের 10 তারিখ মহরম উদযাপন করা হয়। এই মহরম উদযাপন করার কারণ হইল 10 তারিখ আজকে 1447 হিজরির 2025 ইংরেজির 6 জুলাই রবিবার। আজকে আমাদের কার্যসূচি অনুসারে সর্বপ্রথম আমাদের আঞ্চলিকে
সকাল 8 ঘটিকার পতাকা উত্তোলন হয়েছে। 9 ঘটিকায় আমাদের জেলা কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে এবং 10 ঘটিকায় আমরা ডিএসের খেলার মাঠে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে আর দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এই ডিএসের ময়দানে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। সেই আজকেও আমরা তদ্রূপ পূর্বের ন্যায় পতাকা উত্তোলন করেছি। सिलचर में आनंद मार्ग की सेवा गतिविधियां सिलचर 6 जुलाई आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम द्वारा सिलचर के हाइलाकांदी रोड स्थित चितरंजन एवेन्यू में शनिवार को खिचड़ी, पीने का पानी और मच्छरदानी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए आनंद मार्गी सन्यासी सन्यासिनियों की उपस्थिति रही। इसी अवसर पर आनंद मार्ग स्कूल रविंद्र सरणी में 4 से 6 जुलाई तक अष्टांग योग, शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण विषयक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जानकारी दी भुक्ति प्रमुख पन्ना राय ने। আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের পক্ষ থেকে 4, 5 ও 6 জুলাই শিলচর আনন্দমার্গের আশ্রমে রবীন্দ্র সরণিতে এই 3 দিন ব্যাপী এক যোগ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেই যোগ সেমিনারের আজকে 5 তারিখ অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিন থেকেই আমাদের 3 ঘন্টা অষ্টাক্ষরী সিদ্ধ কীর্তন মন্ত্র বাবানাম কেবলম দিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছি গতকালকে। এরপরে আমাদের গুরুদেব শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজির প্রদত্ত সেই দর্শনগুলোর উপরে বিস্তারিত আমাদের দাদারা কেন্দ্রীয় আনন্দমার্গ আশ্রম থেকে কলকাতা থেকে এসেছেন। ওনারা বিস্তারিত এই যুগশিক্ষা বা এই দর্শনের উপরে বিস্তারিত আলোচনা বা আলোকপাত করেছেন ভক্তমণ্ডলীর সামনে। এর থেকে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। শিলচরের অনেক আনন্দমার্গীরা ছিল, সাথে সাথে আমাদের পাড়ার লোক অনেকেই ছিল। সেই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে মানুষের সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছায়, পরম প্রাপ্তি ঘটানো যায়, সে বিষয়ে দাদারা বিস্তারিতভাবে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আজকে দ্বিতীয় দিনে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের একটা শাখা এমার্ট আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম, সেই ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম এর পক্ষ থেকে আজকের আমরা এক সেবা শোভাযাত্রার আয়োজন করেছি। প্রথমে কীর্তন পরিক্রমা, তারপর আমরা এক জায়গায় জমায়েত হলাম সেই হাইলাকান্দি রোডের রবীন্দ্র সরণির রাস্তার পাশে। আমরা দুস্থদের মধ্যে মশারি বিতরণ, খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ, সাথে সাথে জল বিতরণ। আজকের এই দুপুরের এই গরমে জল মানুষের জীবন, জল আমরা সবার মধ্যে বিতরণ করলাম। আগামীকালকেও আমাদের এই অনুষ্ঠানের শেষ দিন। আগামীকালকেও আমাদের আশ্রমে, রবীন্দ্র সরণির আশ্রমে আমাদের প্রোগ্রাম রয়েছে। সেই বিকেল 3টে পর্যন্ত প্রোগ্রাম হবে। তারপর আমরা ক্লোজিং সেরিমনি করে আমাদের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। সবাইকে শিলচর শহরের এই মিডিয়াতে যারা যারা দেখছেন সবাইকে আমাদের आंतरिक शुभेच्छा, नमस्कार। मुहर्रम पर सिलचर में शरबत वितरण। सिलचर 6 जुलाई मुहर्रम के मौके पर करबला की याद में सिलचर के कटाल पॉइंट, बटेरतल, फजल शाह और बाकर शाह मुकाम से कई स्थानों पर युवाओं द्वारा राहगीरों के बीच शरबत वितरण किया गया। यह सेवा इमाम हुसैन और उनके काफिले की करबला में जेली प्यास की स्मृति में की गई। आशुरा पर कई लोगों ने रोजा रखा और मस्जिदों में दुआ और शिरनी वितरण भी हुआ। Ya terus kalian tuh kamu.
कछार में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट 8 जुलाई से 122 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण। कछार स्पोर्ट्स फोरम सीएसएफ के तत्वाधान में 8 से 13 जुलाई तक कुंभ चाय बागान के हैप्पी वैली मैदान में महिला क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी और अब तक 122 महिला खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इस आयोजन में क्लब कुंभा व बागान प्रबंधक अनिल गुरंग का सहयोग है। रेफरी और तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी वकुल वरुआ संभालेंगे। इस संबंध में सिलचर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएसएफ के अध्यक्ष शांतनु राय समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। ফিউচারে আমরা আশা করি আমরা অনেকটা সময় আমাদের গ্যাপিংস হয়ে গেছে এবং এটার জন্য সত্যিকার অর্থে আমরা দুঃখিত যে আমাদের এই যে গ্রামীণ যে স্পোর্টস নিয়ে আমরা যে উদ্দেশ্যে আমরা নেমেছিলাম আমাদের সেই উদ্দেশ্যটা আবার আমরা নতুন করে আবার শুরু করেছি। ফিউচারে আমরা চেষ্টা করবো যাতে আরও আমার অন্য স্পোর্টস যেগুলো আছে এগুলো আমাদের স্পোর্টস সেক্রেটারি এগুলো নিয়ে চিন্তাধারা করছেন। আমাদের সাথে সময় যেমন ভলিবল আছে এগুলো নিয়ে আমাদের ফিউচারে আমাদের স্পোর্টসের গ্রামীণ টুর্নামেন্ট আমরা করবো। মহিলাটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি সেক্রেটারি চাইল্ড ব্রেন্ডি সেক্রেটারি আমাদের সুদীপ চাইল্ড ব্রেন্ডি মহিলা ফুটবল এবং 8টা টিম 10টা টিম যখন উনি বলেছেন আমরা সারপ্রাইজ হয়ে গেছি। একটা জায়গা দিয়ে একটা কনস্টিটিউন্সি থেকে 8টা 10টা টিম বেরোয়া মহিলা এটা সত্যিকার অর্থেই একটা ওনার বিরাট বড় একটা চিন্তার কথা ছিল, কিন্তু উনি আলটিমেট অনেক দৌড়াদৌড়ি করে এই 8টা টিমকে উনি ম্যানেজ করেছেন এবং উনি বলেছেন যে আমাদের 10টা হয়ে যেত, কিন্তু কী হয় গ্রামের মধ্যে অনেক মহিলারা বিয়ে হয়ে গেছে, যেমন অনেক স্পোর্টসম্যান যারা বিয়ে হয়েছে বা তারা অনেকে ওই না এখন আর খেলবে না অনিচ্ছা। তো এই অবস্থায় আমাদের উনি জোগাড় করেছেন 8টা টিম এবং আশা করি আমরা সাকসেসফুলি আমাদের ক্লাব কুম্বার সাথে মিলে আমরা সাকসেসফুলি টুর্নামেন্টকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সাথে আমাদের সহযোগিতায় আশা করি আর বিশিষ্ট কিছু হওয়ার নেই। টিমকে আমরা একটি ওভারঅল হিসাবে আমরা 7,000 টাকা তুলে দেবো এবং রানার সাথে 5,000 টাকা ক্যাশ মানি আমরা দেবো। এটাই আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের ঘোষণা আছে। আর কিছু ট্রফি আছে ছোটো ছোটো যেগুলো আমরা বেস্ট স্কোরার, বেস্ট কিপার বা বেস্ট স্ট্রাইকার এগুলো আমাদের পরিকল্পনা আছে। মেডেল আর প্রত্যেক পার্টিসিপেন্ট হয়ে আমাদের সংস্থা থেকে সার্টিফিকেট পাবে এবং একটা করে মেডেল পাবে। মেডেল সেমিফাইনাল ফাইনালিস্ট মোর দেন 60 আমাদের স্পন্সর অনেক স্পন্সরই আমাদের আসে। ওনার বাবার নামে আর মার নামে আমাদের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি দিত উনি ডোনেট করবেন বলে আমাদেরকে বলছেন। স্থানীয় কিছু ক্লাবের সঙ্গে আমরা করার চেষ্টা করতেছি। প্রত্যেকটা জায়গায় স্থানীয় সহযোগিতা আমাদের সবচেয়ে বড়। तो ये थी आज की टॉप 11 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।